Salut, j'espère que vous allez bien. Alors c'est Maria, étudiante en médecine. Je comme le 8e cours à la physiologie cardiovasculaire. La physiologie du sang. D'accord. Donc allez, c'est le dernier cours. Et pour la physio respiratoire, je m'excuse qui ما نقدرش نديرها. D'accord. ونبداو على بركة الله كالعادة راني حنستعمل الديابو تاع لا فاكولتي d'Alger. هنايا pour le plan de ce cours حنشوفو مع الأول une introduction. On la composition du sang, donc le plasma, les différents éléments figurés du sang. Puis on passe à l'hémostase. On a l'hémostase, on les différentes étapes les vasculaire, plaquettaire et la coagulation. Enfin, on la fibrinolyse et une petite exploration fonctionnelle. On le dépistage. D'accord? C'est un cours très simple. Mais في بزاف حاجات تاع الحفاظه donc vous devez les connaître parce que في الكسيه راح يسقسيكم على هذوك الحاجات تاع الحفاظه. D'accord. ونبدا. Alors c'est quoi le sang كامل على بالنا شنو هو le sang? C'est un mélange de composants cellulaires qui circulent dans le plasma. D'accord. C'est les différents composants cellulaires اللي راح نلقاوهم dans le plasma. Le volume total de sang circulant, il représente 8% de poids corporel ديالنا. D'accord. هادوك لي 8% ديال هادوما 55% منهم سي دو بلازما. داكوغ. دونك الدم يشكل 8% من لا ماس كوربورال ديالنا. 55% من هذيك 8% سي دو بلازما. لي 45% الاخرين سي لي éléments figurés du sang. D'accord. Le sang il sert de transporteur au système cardiovasculaire. Donc c'est le transporteur. Le système cardiovasculaire, on a que c'est pas seulement le cœur, c'est le cœur, c'est le sang et les vaisseaux. D'accord. Donc le sang pardon, voit le transporteur. Car le système cardiovasculaire ou l'appareil cardiovasculaire. Alors, parmi les fonctions qui sont assurées par le sang, on a l'apport de l'oxygène vers les tissus. Donc avec l'oxygène les poumons vers les tissus. Les différentes substances le tube digestif vers les tissus aussi. On a le transport de CO2 les tissus vers les poumons et les différents déchets métaboliques vers le rein les urines. D'accord. On a aussi le transport les hormones vers leurs organes cibles. On a le maintien de la température corporelle, de pH sanguin, le volume et du volume adéquat de liquide dans le système circulatoire. D'accord. La prévention des hémorragies et la prévention des différentes infections, donc grâce au système immunitaire. On a le sang le plasma ou les éléments figurés du sang. Le plasma, il représente 55% du sang. C'est un liquide jaunâtre, donc il a une couleur qui est jaunâtre. Il est légèrement visqueux, je mets visqueux, je suis à l'ésige, d'accord, pour permettre l'écoulement et tout, les différents éléments. Il est composé, donc 90% le plasma, c'est le main, d'accord, donc متشكل من 90% تاع الماء. Et les différents solutés. شنو هما les solutés? كيما les nutriments, les gaz, les hormones, les produits, les déchets de métabolisme cellulaire, les différentes protéines, les ions ou les électrolytes كيما le calcium, le potassium, le sodium, les différents électrolytes. Et on a aussi les protéines, sachant que les 60%, donc 60% les protéines, c'est de l'albumine. L'albumine, c'est quoi? C'est une protéine transporteuse non spécifique. Maintenant, c'est une protéine qui va le transporter les différents éléments qui ne sont pas solubles, mais elle n'est pas spécifique. Maintenant, je suis d'accord. Et elle représente 60% de les protéines qui sont dans le sang. Donc, l'albumine est l'aglabiya. La composition du plasma elle varie selon l'activité cellulaire, c'est logique. Les concentrations de les solutés sont maintenues grâce à des valeurs physiologiques et grâce aux différents appareils ou aux différents organes qui ont le réajustement dialogue.
d'accord. Parmi eux on a le foie, les reins et les poumons. Par exemple le poumon هو اللي راح يدير شغل هذوك les ajustements تاع les gaz par exemple تاع le CO2 et l'oxygène. شغل هو اللي راح يكون مسؤول على هذوك les concentrations, d'accord. Le foie par exemple على les différentes protéines parce que كاين راح يديرهم dégradation, كاين اللي المهم. Le rein par exemple راح يدير l'élimination تاع les déchets ولا تاع je sais pas انا المهم تاع les différentes protéines ولا, d'accord. Donc, les éléments figurés. Donc, les éléments figurés ou les éléments cellulaires, c'est des éléments cellulaires qu'on les retrouve dans le plasma. Ils sont dans le plasma. D'accord. Il y a les leucocytes, les érythrocytes et les plaquettes. Les leucocytes sont les globules blancs. Ils vont beaucoup plus le rôle immunitaire. Donc, ils vont la défense immunitaire contre les corps étrangers. Les érythrocytes ou les hématites ou ce qu'on appelle les globules rouges. Et on a les plaquettes. Les érythrocytes sont beaucoup plus à le transport des gaz. Et on a les plaquettes, c'est des fragments cellulaires qui vont entrer dans la coagulation. Après, on va voir les étapes de la coagulation en détail. Alors, on a essayé des remarques. Que les érythrocytes ne contiennent pas de noyau. Donc les globules rouges ne font pas un noyau, ne font pas les organites, ne font pas les mitochondries. D'accord. Les plaquettes sont des fragments cellulaires, comme je vous ai dit déjà. Et les leucocytes, c'est des cellules complètes. Donc normal, elles ont un noyau, elles ont les organites. يعني مكتملين العاديين normal. Donc, l'hématopoïèse. L'hématopoïèse, c'est quoi? C'est la formation de ces cellules sanguines qui se fait dans la moelle osseuse. La moelle osseuse, c'est le kha' al-'adm. Donc, l'hématopoïèse, elle se fait dans la moelle osseuse. D'accord? Principalement, en fait. D'accord? Donc, les éléments figurés ont une origine commune en dépit de leurs fonctions différentes. Donc, les éléments figurés du sang, un seul type de cellule, ce qu'on appelle la cellule souche hématopoïétique pluripotente. Pluripotente parce que nous avons plusieurs types de cellules qui ont plusieurs fonctions. C'est ça. Donc, nous avons une seule cellule. C'est même pas une seule cellule, non. Mais un seul type de cellule, il y a plusieurs types. Les éléments figurés. Alors, les érythrocytes transportent les gaz et sont du sang grâce à l'hémoglobine. Donc l'hémoglobine هذه نلقاوها في les érythrocytes ولا في les globules rouges وهي اللي راح تمد لهم هذيك la couleur rouge. En fait, c'est une ferroprotéine. علاش c'est une ferroprotéine؟ هذيك الفيرو parce que فيها du fer, فيها الموليكول تاع الفير. دونك الحديد. ابي نقول لكم كل العدس كي تكون عندكم انيمي. دونك باسكو العدس فيه الحديد المهم كون على بالكم. Alors فيها le fer. Donc le fer c'est un constituant principal de هذيك l'hémoglobine وفيه راح يكون شغل ارتباط مع les gaz مع l'oxygène. D'accord. La production des érythrocytes elle est appelée érythropoïèse. Donc كيما من قبيله شفنا l'hématopoïèse. Donc les érythrocytes on لها érythropoïèse. Donc c'est la formation des globules rouges. D'accord. Qui est de 2 à 3 millions de globules rouges chaque seconde. Donc, on a chaque seconde production de 2 à 3 millions de globules rouges. Leur durée de vie elle est environ 100 à 120 jours. Et là, c'est les valeurs normales chez l'homme et chez la femme. Donc, chez la femme, راح يكونوا أقل من l'homme parce que على بالكم بلي la femme عندها le cycle menstruel. Donc, راح تبردي بزاف le sang chaque mois. Donc bien sûr que عندها le nombre تاعهم قليل par rapport à ceux يعني تاع l'homme. D'accord. Donc qui est environ 4,8 في 10 أس 12 par litre وعند l'homme c'est 5,4. D'accord. هادوما حفظوهم la durée de vie.
ou les valeurs normales هذوما احفظوهم باسكو يسقسيو عليهم في لي كيسيون داكوغ. دونك هادي سيت ان شيما اللي بينا المراحل تاع التشكل تاع ليريثروسيت. دونك عندنا مع الاول لهنا سي لا سيلول سوش هيماتوبويتيك بلوريبوتونت اللي راح تمد لنا ان برو اريثروبلاست هاوليك سي ان بريكورسور. puis elle va nous donner هادية l'érithroblast basophylle اللي راح تتولي لنا ان اريثروبلاست بوليكروماتوفيل اللي راح تمد لنا من بعد ان اريثروبلاست اسيدوفيل اللي راح تشوفوا لنا يتخلى على لو نوايو ديالو. دونك سي اون سيلول dépourvue de noyau. Puis on a le réticulocyte et après à la fin c'est la formation de l'érythrocyte اللي عندها une forme biconcave. Donc elle est concave la face supérieure et inférieure ديالها. Donc elle est biconcave. هذيك la biconcavité en fait elle est pour augmenter les échanges et tout, d'accord. Donc باش تزيد la surface تاع les échanges. هنايا donc c'est trois phases تاع la différenciation cellulaire. La phase الاولى اللي هي la synthèse des ribosomes, puis on a l'accumulation d'hémoglobine et في la fin عندنا l'éjection du noyau. يعني هذيك la cellule راح تتخلى على النوايو ديالها باش في الاخر se différencier en érythrocyte ou là en globule rouge. Je sais pas les étapes si c'est à apprendre ou pas. Donc quand on passe à les leucocytes, les pourcentages, vous devez les connaître, vous devez les apprendre. ما يهمكمش لهنا هادوما بالديتاي شنو مهم تحفظوا هاد لي pourcentages ديالهم parce que vous allez les voir après en détail في l'immunologie, d'accord. Donc les leucocytes c'est انواع, d'accord. عندنا 5 انواع. عندنا les neutrophils, les lymphocytes, les monocytes et les ionosophiles et les basophiles, d'accord. Sachant que les neutrophiles هما les plus abondants, من بعد يجوا les lymphocytes باش يجوا هذوك الاخرين. دونك لهنا راه مستفين من اكثر وجودا حتى الاقل وجودا, d'accord. Donc les neutrophiles représentent 50%, les lymphocytes donc c'est les lymphocytes T et B qui représentent 25%, les monocytes c'est de 3 à 8%, les éosinophiles qui représentent 2 à 4% et les basophiles من 0,5 حتى 1%. donc حفظوا هاد les pourcentages parce que يسقسيو عليهم, d'accord. هنايا c'est la valeur normale تاع les leucocytes في le sang ديالنا qui est environ من 4.8 حتى 10.8 في 10 أس 9 donc chaque litre, d'accord. هادي تاني تسير à prendre قلت لكم بلي كيمسح حفاظة في هاد لو كور. et la fonction تاعهم كيما قلت لكم قبيله c'est beaucoup plus une fonction immunitaire راح يدخلوا في les différents réactions immunitaires et tout. donc c'est la protection de l'organisme contre les bactéries, contre les virus, les parasites, les toxines, les cellules tumorales, etc. La durée de vie ديالهم elle est de 0,25 à 9 jours. معناتها عندهم une durée de vie كيما راكم تماركيو بزاف صغيره par rapport à celle des globules rouges, d'accord. وهاد لا durée de vie تختلف من نوع لآخر. donc لهنا تاني c'est les étapes تاع التشكل ديالهم ولا ce qu'on appelle la leucopoèse. donc ça c'est la cellule souche الاولى اللي قادره تمد لنا سواء une cellule souche myéloïde ou bien une cellule souche lymphoïde. lymphoïde اللي راح تمد لنا après مور هاد les étapes كامل راح تمد لنا les lymphocytes, d'accord, qui certaines vont devenir des plasmocytes كيما مكتوب لهنا, ولا la cellule souche myéloïde اللي قادره تمد لنا. donc كاين هادوما les étapes, je sais pas الا تحفظوهم ولا لا honestly. donc هي راح تمد لنا البقيه, d'accord. donc على حساب البروف الا قالت لكم حفظوهم الا mais je pense pas بلي تحفظوا parce que حتشوفوهم après في l'immunologie. alors دوكا مع لي بلاكيت ولا الصفائح الدمويه ولا نسميهم لي ميغا كاريوسيت ولا لي ترومبوسيت qui jouent un rôle essentiel dans la coagulation du sang, d'accord. la durée de vie elle est de 10 jours et le nombre ديالهم la valeur normale تاعهم elle est de 150 à 350 fois 10 puissance 9 sur
litres. Dans chaque litre, راح يكون هذه la valeur normale. D'accord? Donc c'est des fragments cellulaires. مع الأول عندنا هذيك la cellule souche اللي قلت لكم c'est à l'origine de tous les éléments figurés du sang. Donc هاي ليك اللي راح تمد لنا la mégakaryoblast. هذيك la mégakaryoblast راح تمد لنا la promégakaryocyte. La promégakaryocyte راح تمد لنا la mégakaryocyte. Donc c'est des fragments تاع la mégakaryocyte. هذيك la mégakaryocyte راح تمد لنا هكا شغل مرسوات هذوك المرسوات هما لي بلاكيت واللي راح يدخلوا لنا في لا كواغولاسيون دو سون. دوكا كملنا مع هذيك on passe à l'hémostase. Donc, c'est quoi l'hémostase? L'hémostase, c'est tout simplement l'ensemble des différents phénomènes qui permettent l'arrêt du saignement. Donc, شتو حنا كي نجرحو كي تصرا une lésion في la paroi d'un vaisseau لا دونك راح الجسم تاعنا راح يدير بزاف هكا يعني مراحل يعني des phénomènes راح يصراو pour يعني pour aboutir à un arrêt de ce saignement. D'accord? Il se fait dans 3 temps. عندنا le temps vasculaire, puis le temps plaquettaire, puis le temps تاع la coagulation. راح نشوفوهم كامل راح نشوفوا les différentes étapes اللي راح يصراو وشنو هما les différents facteurs اللي راح يدخلوا et que vous devez apprendre. D'accord? Sachant que le temps vasculaire et le temps plaquettaire سميوهم l'hémostase primaire. D'accord? Donc l'hémostase primaire, c'est le temps vasculaire et le temps plaquettaire. Alors, نبداو بالhémostase primaire اللي قلنا تتشكل من le temps vasculaire et le temps plaquettaire. الهدف ولا le rôle principal تاع هاد l'hémostase, c'est la formation d'un thrombus ولا تاع un clot plaquettaire ولا ce qu'on appelle le thrombus blanc. D'accord? Alors, نبداو le temps vasculaire اللي راح يصير juste كي تصير la lésion. Qui sera la lésion, il y aura une vasoconstriction, c'est un réflexe immédiat qui se fait par donc c'est une vasoconstriction avec le vaisseau lésé, d'accord? Avec la vasoconstriction, l'hadaf تاعها c'est quoi? Elle est transitoire, hein? Elle est transitoire ماشي continue, elle est transitoirement. الهدف تاعها c'est quoi? انه شغل يقرب les parois تاع هذاك الفيسو من بعضهم باش شغل تصغر هذيك لا ليزيون. فهمتوني؟ Donc, c'est le rôle de la vasoconstriction qui sera immédiatement qui sera la lésion. C'est un essai d'adhérence des cellules endothéliales lésées. Pardon. Donc, les cellules endothéliales lésées, qui sont une lésion, راح يسيو شغل يتقربوا لبعضهم par cette vasoconstriction باش يصغروا هذيك la lésion. D'accord? Mais elle est transitoire. Elle est étroitement solidaire du temps plaquettaire qui lui succède. D'accord? Donc, après une question, le temps vasculaire et le temps plaquettaire, je crois qu'il y a une وقت بيناتهم باش يصراو. Non, il sera le temps vasculaire justement là, هكا يعني directement راح يصرا le temps plaquettaire. فهمتوني؟ D'accord. Donc, on passe le temps plaquettaire. اللي راهو متشكل من 4 مراحل. C'est la formation d'un clot plaquettaire ou le clot blanc ou اللي سميناه مقبله le thrombus blanc. واش راح تصرا فيه ياك حنا الدم تاعنا فيه لي بلاكيت فيه لي غلوبول روج فيه لي ديفيرون زيليمون فيغوري دو سون. حنا في الحاله العاديه لو كولاجين ما يتلاقاش بلي زيليمون فيغوري دو سون. علاش؟ باسكو راهو جاي في لاكوش سوز اندوتيليال. ياك حنا في لا باروا تاع لو فيسو الي تابيسي باغ ان اندوتيليوم. دونك سي اون كوش تاع لي سيلول اندوتيليال جوست تحتهم كاين لو سوز اندوتيليوم اللي راح يكون فيه لو كولاجين. دونك كي تصرا دونك في الحاله العاديه كي ما تكونش كاينه اون ليزيون لي بلاكيت والاخر الكولاجين ما يتلاقاوش. بصح كي تصرا اون ليزيون راح يتلاقى الكولاجين هذاك مع لي بلاكيت و ils vont être adhérés. معناتها شغل دوك لي بلاكيت راح يلصقوا في الكولاجين هذاك grâce à l'effet de facteur de Willebrand ولا Willebrand ولا je sais pas كيفاه ينطقوها. المهم هذا الفاكتور il est très important. عنده double rôle. le rôle الاول انه راح يعاون في l'adhésion des plaquettes au collagène sous-endothélial و le rôle ديالو deuxième que c'est un transporteur du facteur 8. D'accord?
je dois faire un scan. C'est un transporteur de facteur 8. هذايا c'est le deuxième rôle تاع le facteur de Willebrand. ولا je sais pas كيش يسموه المهم. Donc, cette adhésion va entraîner des modifications morphologiques importantes. Les plaquettes هذوك راح يولوا sphériques, راح يولوا عندهم des pseudopodes. دوك نوريكم في فوتو كيفاش هذوما les pseudopodes. Avec un contour en rond denté. Denté شغل العجلة مسننة. Donc يولي عندهم un aspect تاع شغل العجلة مسننة. دوك نوريكم. Et sécrètent leur contenu. Attendez. Pardon. دونك هامليك لي بلاكيت كيفاش يولوا راح يولوا عندهم هامليك لي بسودوبود مع الاول راح تكون عندهم une forme sphérique هكذا داكوغ كيما نرسم لكم لهنا هكا تكون عندهم une forme sphérique كي يتلاقاو لنا مع هذاك لو فاكتور دو فيلبراند هذاك اللي جاي في كي يتلاقاونا بالكولاجين وراح يلصقوا تما راح يولي عندهم هاد لا فورم راح يشكلوا لنا دي بسودوبود وراح يسيكريتيو لنا واش كاين فيهم الداخل باسكو هما الداخل فيهم دي غرانول راح يسيكريتيو لنا لو كونتوني تاع هذوك لي غرانول داكوغ دونك هامليك راح يتلاصقوا فيما بعضهم راح يسيو شغل يغلقوا لنا هذيك لا ليزيون هذه هي يفورميو لنا لو كلو بلون لو ترومبوس بلون داكوغ هاوليك لو ترومبوس بلون بون ماشي هكا صغيور مي حتى يزيدو يتلاصقوا بزاف مع بعضهم يشكلوا لنا لو ترومبوس بلون جيسبر كو سي كلير دونك لو فينومين تاع هذيك لا سيكريسيون تاع لو كونتوني بلاكيتير نسميوه ريليز داكوغ نسميوه ريليز بلاكيتير واش راح يليبيريو لنا هذوك لي بلاكيت راح يليبيريو لنا لا دي بي لا سيروتونين لا ترومبوكسان et la FP4 هادوما c'est à apprendre d'accord FP4 c'est facteur plaquettaire 4 d'accord هو le FP4 دونك هادوما حفظوهم باسكو كان يوضحوا لكم في كوسيام يوريهم لكم يقول لكم شكون فيهم اللي زعما لا ريبونس فوس ولا المهم دونك هذه c'est la deuxième étape c'est la sécrétion plaquettaire ou le phénomène de release واش نحكي بالله المهم après on a le troisième étape c'est l'agrégation plaquettaire ou là la formation تاع le clos plaquettaire l'agrégation c'est quoi c'est التجمع تاع هذوك لي بلاكات راح يتجمعوا وحده فوق اختها باش يصيروا يغطيو لنا هذيك لا ليزيون راح يشكلوا لنا ان كلو بلاكيتير داكوغ اللي راح يكون يعني يعتبر كوم ان اري ترانزيتوار دو سينيومون يعني حيحبس السينيومون مي ترانزيتوارمون داكوغ في la fin ou la quatrième étape on a une destruction de cet agrégat l'agrégat il va être détruit avec libération d'un facteur qu'on appelle le facteur 3 plaquettaire ou le F3P ما تخلطوش بين le facteur 4 plaquettaire ou le F3P d'accord هذايا c'est un راح يكون في المرحله تاع لا sécrétion plaquettaire ولا في le phénomène de release plaquettaire alors que هذا راح يكون في la fin lors de la destruction de l'agrégat d'accord l'agrégat هذا le F3P il est très important car c'est un support des réactions de coagulation d'accord donc là on passe à la coagulation. La coagulation c'est quoi? C'est une solidification de fibrinogène en fibrine. تقولوا شنو fibrinogène وشنو fibrine donc qui avancé vous allez comprendre d'accord donc la fibrinogène هذه كاينه في السون ديالنا راح تحولنا une fibrine la fibrine هذه هي اللي راح شغل ترومبلاسي هذاك لو تيسيو ليزي d'accord donc c'est une solidification de fibrinogène en fibrine en serrant les éléments figurés du sang donc حد تحكم هذوك les éléments figurés du sang les globules rouges etc راح تنصيريهم هكا مع بعضهم باش يشكلوا لنا ان كلو روج ولا ان كايو داكوغ هذا اللي راح يتشكل في لا كواغولاسيون الصح تاعها ان تشكلنا ان كايو سانغان داكوغ شغل الجماعه تاع لي زيليمون فيغوري دو سان انكلودين لي غلوبول روج راح يتجمعوا هكا ويشكلوا لنا ان كايو دوك نشوفوا في ابري كيفاش داكوغ elle fait intervenir des facteurs de coagulation donc لهنا في لا كواغولاسيون بالك راح تحسوا بلي نقرا برك ولا mais en réalité non هذوما حفاظه من الاخر يعني لا بلوبار تاعهم حفاظه vous devez les apprendre par cœur باش هكا ما تلفلكمش
راح تجوز في 3 مراحل. مع الاول عندنا لا ترومبوبلاستينو فورماسيون ولا لا فورماسيون تاع لا ترومبوبلاستين، بوي عندنا لا ترومبينو فورماسيون، ومن بعد عندنا لا فيبرينو فورماسيون. دونك حنا الصح كامل سي لا فورماسيون دو لا فيبرين، هذا هو الهدف تاع لا كواغولاسيون. داكوغ، دوك نشوفوا هاد لي 3 ايتاب كامل. دونك هادوما سي لي ديفيرون فاكتور دو كواغولاسيون، عندنا من 1 jusqu'à 13. Je pense pas que c'est à apprendre, vous devez juste تحفظوا هادوك اللي حنتلاقاو بهم ابري في لي كاسكاد دو كواغولاسيون اللي حنشوفوهم دوك شويه. داكوغ، حتى ماركيو بالك تقولوا لي علاش ما كاش 6. دونك كاين 5 ديريكتومون موراها كاين 6، سي باسكو le 6 c'est tout simplement le facteur 5 activé. D'accord. دوكا كي راح نكملوا لافونسيو في لو كور راح تتلاقاو بعفسه هكا زعما فاكتور 2 ويحطوا لكم قدامه ا، هذاك الا هذاك معناتها لو فاكتور 2 اكتيفي. داكوغ، دونك عندنا فاكتور 2 باغ اكزومبل راح يتاكتيفا غراس ا دي زونزيم ولا سي اون اوتو اكتيفاسيون ولا سا ديبون الفاكتور اللي رانا معاه، راح يولي فاكتور 2 اكتيفي. دونك هذيك الا شغل رمز تاع انه هذاك الفاكتور الى اكتيفي، هذا ما كان اسمها ما تحيروش. الوغ هنايا معلومات برك لو فاكتور 10 activé et le facteur 9 activé, c'est une activité enzymatique. D'accord. Le 9 et le 10 activé, c'est une activité enzymatique. D'accord. Le 10 وحده, il n'est pas une activité enzymatique. Mais le 10, quand il est activé, il devient l'activité enzymatique. D'accord. Le F3, c'est le support des réactions. Et le 8, facteur 8 et le facteur 5, c'est des cofacteurs. عندنا هاد الربعة هادوما حفظوهم تانيت. أنا كيفاش كنت نحفظهم هكذا 1972 قعدوا لي في راسي هايليك 1972. الواحد سي فاكتور 10، 9 سي فاكتور 9، 7 سي فاكتور 7 و 2 سي فاكتور 2. 1972 هاد لي 4 فاكتور سي لي فاكتور فيتامين ك ديبوندون، معناتها لور هما elles sont produits في le foie et leur production تسحق la vitamine K. D'accord. C'est pour ça que les gens اللي عندهم un déficit en vitamine K راح يكون عندهم un déficit في هاد les facteurs de coagulation. D'accord. Donc هذه هي. Donc leur production elle est vitamine K dépendante. هادوما حفظوهم 1972. D'accord. نبداو بليتاب الاولى اللي هي لا ترومبوبلاستينو فورماسيون. ديجا لا ترومبوبلاستين هي لو فاكتور 10 activé. Donc la tromboplastine هادية c'est quoi? C'est le facteur, oh my god, c'est le facteur 10 activé. Donc c'est le 10A. Donc وشنو الهدف تاع هاد لا فورم هاد l'étape هادية؟ c'est tout simplement l'activation de facteur 10. L'activation de facteur 10 en facteur 10A ou là en facteur 10 activé, اللي هو la tromboplastine. D'accord. Elle se fait par deux voies. Donc je préfère دوكا نديرلكم في لو شيما سي يركزوا معايا مليح. ابري نعاودو نوليو نقراو هاد واش مكتوب. داكوغ. الوغ هاوليك هاد لو شيما الجميل والواضح جدا بلا ما تقسوني، جبتوه من الكتاب تاع ادم الرضواني تاع لو برانسيبس. داكوغ. ميم البروف يديرها في الديابو يعني نفس يعني براسك يشبهلو، مي انا عجبني هذا الكتاب باسكو جاي ملون. المهم donc la thromboplastinoformation, عندنا la thromboplastinoformation, la thrombinoformation et la fibrinoformation. كما راكم تشوفوا la thromboplastinoformation elle se fait en deux voies, selon deux voies, la voie extrinsèque et la voie intrinsèque, sachant que هادو الزوج يصراو simultanément. نبداو بلا voie extrinsèque. وشنو هي الحاجه qui initie cette voie؟ الحاجه اللي لازم تعرفوها que c'est une voie rapide. D'accord. كي تصرا هذيك لا ليزيون تيسولير on a une libération تاع le facteur 3. D'accord. On a une libération تاع le facteur 3 ou ce qu'on appelle le facteur tissulaire. كي تشوفوهم كنشوفوا في لي فيديو هذوك تاع
animation et tout, il se met au facteur TF, ou là, facteur tessulaire. D'accord? C'est le facteur 3 qui sera activé, donc donc il est libéré par l'endothélium. Après, il est activé en facteur 3A. D'accord? Avec le facteur 3A, va activer le facteur 7 en facteur 7A. D'accord? Donc, on a le facteur tessulaire ou là le 3, va activer qui sera une lésion. Avec le facteur 3 activé, va activer le facteur 7 en facteur 7 activé ou là le 7A. D'accord? En présence de calcium, avec le facteur 7A, il va activer le 10 en 10A. C'est bien compliqué. Mais juste à de تقراو الكور وتقراوها bien راح تفهموا. Mais c'est apprendre يعني حفاظة. Donc le facteur 7 راح يتactiva grâce au facteur 3 activé وراح يactiver le facteur 10 en facteur 10A. Ou là en thromboplastine. Donc le facteur 10 activé ou le 10A ou la thromboplastine. D'accord? Très bien. On passe. Donc هاي كوش كنت نهضر قال لكم سي اون فوا رابيد تبدا كي يصرا هذاك لو تروماتيزم لوكال. دونك هذيك لا ليزيون تيسيولير هي اللي راح كي va initier cette voie exogène. D'accord? Donc il fait intervenir le facteur 7 qui va activer le facteur 10 en facteur 10A في la présence de le calcium. هذا واش كنت نهضر من قبل. Donc on va la voie intrinsèque qui est plus simple en fait. C'est une cascade. شغل هذا ياكتيفي هذا بعد هذا كي يتاكتيفي يزيد ياكتيفي الاخر بعد هذا كي يعطيك المهم فهمتوني وخلاص. La voie intrinsèque كيفاش تبدا par l'auto activation de facteur 12 en facteur 12 activé. بعد هذاك le 12 activé راح ياكتيفينا le 11 en 11A. هذاك le 11A راح ياكتيفينا le 9 en 9A. هذاك le 9A راح ياكتيفينا le 10 en 10A. D'accord? Donc le 12 ياكتيفي le 11, le 11 ياكتيفي le 9, le 9 ياكتيفي le 10. هذه هي 12 11 9 10. هذه هي la voie intrinsèque. D'accord? حسنت هاد l'application. La voie endogène ou la voie intrinsèque, elle est lente, donc elle se fait en 3 à 8 minutes. L'activation de facteur 10, elle se déroule d'une réaction de chaîne, donc c'est une chaîne, c'est une cascade au cours de laquelle les facteurs 12, 11 et 9 vont s'activer mutuellement et successivement. Le phénomène initiateur, c'est l'activation de facteur 12. هذا واش كنت نوري لكم مقبله. الاخرى يبداها quoi? C'est le facteur 3 ou là le facteur tessulaire. D'accord, Hadia pour l'exogène, alors que Hadia c'est le facteur 12. C'est une auto-activation. D'accord? On passe à la deuxième étape qui est facile, la troisième étape facile. La deuxième étape c'est la thrombinoformation. Donc حنايا في l'étape الاولى واش تشكلت لنا la thromboplastine اللي هي le 10A. هذيك la 10A راح تشكل لنا un complexe enzymatique اللي نسميوه le prothrombinase. Le prothrombinase c'est la combinaison de le facteur 10 activé ou la thromboplastine مع le facteur 5 activé مع le F3P اللي شفناه مع الاول كامل في le temps plaquettaire اللي قلنا باللي c'est un facteur plaquettaire ou là c'est le support des réactions de coagulation et le calcium. هاد الربعه هذوما حيتجمعوا مع بعضهم يشكلوا لنا un complexe enzymatique qu'on appelle la prothrombinase. C'est une enzyme qui va agir en 4 secondes. Elle va agir, elle va catalyser la réaction de la transformation, de l'activation de la thrombine, de la prothrombine en thrombine. D'accord? Donc, la prothrombine en thrombine. Donc, c'est une activation de facteur 2.
parce que la prothrombine est le facteur 2 راح تحولها لنا la thrombine donc هذا مكان. Et il faut savoir qu'une molécule, une seule molécule تاع هذا le complexe enzymatique قادرة دير لنا بزاف les réactions تاع la formation de prothrombine en thrombine. D'accord? Très bien. وبعدين la fibrinoformation, c'est la dernière étape وهي الصح. حنا قلنا بلي le rôle تاع la coagulation c'est la formation de fibrine. D'accord? Donc la fibrinoformation c'est quoi? C'est la formation, c'est la transformation de fibrinogènes en fibrine. D'accord? Sous l'action de la thrombine. شفتوا هذيك la thrombine اللي تحصلنا عليها في la réaction اللي قبل هادية ولا في la thrombinoformation. ايوه هذيك la thrombine واش راح تروح دير؟ راح تروح تاكتيفي لنا la fibrinogène en fibrine. وهذا ما يوضحه هذا الشكل الجميل comme vous voyez ici. Donc هاوليك هذاك le complexe enzymatique اللي راح يحول لنا la facteur 2 ou facteur 2A, donc la thrombine, la prothrombine en thrombine. هذيك la thrombine راح تحول لنا la fibrinogène ولا le facteur A en facteur A activé اللي هو la fibrine. I think it's clear. ومن بعد هذوك الفيبرينات اللي يشكلوا لنا في لا كواغولاسيون حيتلاصقوا هكا من بعضها ومن بعد راح يشكلوا لنا هاد لو كايو. داكوغ اللي راح يخلق لنا لا ليزيون. اوكي داكوغ. ومن بعد عندنا لا فيبرينوليز سي شغل لا ديرنيير ايتاب تاع لا كواغولاسيون. لا فيبرينوليز دونك هذيك الليز هذيك هاد السوفيكس هدايا تاع ليز كيما زعما لا غليكوليز ولا donc c'est une dégradation تاع هذيك la fibrine qui a été formée pour في la coagulation. d'accord parce que حنا il faut pas نخليو هذاك لو كايو هذاك اللي شكلنا قاعد هكاك حيبوشي لنا لو فيسو. vous voyez donc c'est une phase de reperméabilisation de vaisseau. d'accord qui se fait grâce donc ça en deux étapes. L'étape الاولى c'est l'activation de plasminogènes en plasmine. donc on a la plasminogène اللي جايه في البلازما راح تاكتيفا en plasmine sous l'effet d'un facteur qu'on appelle le TPA. حفظوه le facteur qui est produit par les cellules endothéliales. donc هذوك les cellules endothéliales تاع le vaisseau ديالنا حيديروا لنا هاد الاخر هذا facteur c'est le TPA. هذا le TPA il va transformer la plasminogène en plasmine. ومن بعد هذيك لا بلازمين واش راح تروح دير؟ راح تديغرادي لنا لا فيبرين en produisant les PDF. donc c'est quoi le PDF? c'est le produit de dégradation de la fibrine. هذه c'est à retenir. ok parce que طاح déjà. هذه كيفاش راح تصير لا فيبرينوليز؟ مع الاول عندنا مرحله تاع لا ريتراكسيون دو كايو كشغل ان راكورسيسمون ولا عفسه هكا اللي qui va durer de 1 à 4 heures. d'accord ومن بعد لا ليز اللي راح تصرى في لي 48 heures. d'accord هيا بيان. دوكا نهضروا على l'exploration fonctionnelle اللي سي ان بو de la pathologie etc. donc فريمون شغل اللي كيداوها لهنا مي معليش نسيو كيفاش نهضروا على بيبري برك. d'accord c'est quoi déjà l'exploration fonctionnelle? imaginez que جاكم un patient اللي عنده un problème par exemple في دونك كاين بروبليم في ليموستاز. داكوغ حنا نحوسو نعرفو هذاك لو بروبليم وين راهو اكزاكت، اذا راهو في لو طون فاسكولير ولا في لو طون بلاكيتير ولا في لا كواغولاسيون باش نعرفو واش نديريجيو روحنا ونعرفو واش من تيب دو ميديكامون اللي لازم ياخذهم. داكوغ نبداو مع الاول بالاكسبلوراسيون دو طون فاسكولير. يكشفنا من قبيله لو طون فاسكولير باللي فيه الاخر هذاك لا فازوكونستريكسيون ايتترا. داكوغ دونك حنشوفو حنايا لو طون دو سينيومون، حنسيو نحسبو لو طون دو سينيومون. كاين دو ميثود، كاين لا ميثود دو دوك اي لا ميثود ديفي. دونك ولا ديفاي ولا المهم لا ميثود دو دوك لو طون تاعها نقولو كيلو نورمال سي راهم 3 à 4 minutes. اذا كاين un arrêt de saignement من 3 à 4 minutes c'est normal. في la méthode DV إذا كان من 4 à 8 minutes un arrêt de saignement معناتها c'est normal. si le temps de saignement il est allongé donc il est زاد أكتر من هكا
on dit qu'il y a une pathologie. D'accord? Donc, s'il il est allongé, on peut trouver. Donc, le temps de saignement, ou le TS, le TS, on peut allongé, soit des anomalies vasculaires, des anomalies plaquettaires, soit des anomalies de facteurs de Willebrand. D'accord? Deuxième chose, c'est l'appréciation de la résistance capillaire. Donc, il y a capable qu'on a un problème le capillaire lui-même. Ndiro la méthode ou la technique de lacet ou de la ventouse. Je pense pas que c'est important parce que jamais la casse bien yani ça faut aller ha ou là. المهم توما شدو هذه تاع le temps de saignement. On passe maintenant à l'exploration du temps plaquettaire. Donc, هنشوفوا le temps de saignement, puis la numération plaquettaire. يكشفنا من قبيله le taux normal تاع les plaquettes. إذا كان inférieur à 100 sur le millimètre cube, on dit que c'est une thrombocytopénie. D'accord? un déficit ou un نقص في الصفائح. إذا كان أكثر من 350 000, c'est une Donc, il a qu'un supérieur à 350 000, donc c'est une hyperplaquettose. D'accord? Très bien. Là, c'est les différents tests aussi, l'exploration de temps plaquettaire, qui est le test de qualité de plaquettes, la mesure des fonctions des plaquettes, la rétraction du caillot, la durée de vie des plaquettes, etc. Donc, c'est à apprendre normalement. D'accord? Mais où sont les techniques en détail? Je ne sais pas. Maintenant, on passe à l'exploration de la coagulation. Et qu'on appelle la coagulation, c'est la thromboplastinformation, la thrombinoformation, ومثلا la fibrinoformation. نبداو بالمرحله الاولى اللي فيها ديجا دو فوا فيها لا فوا اندوجين et la voie exogène. نبداو بلا فوا اندوجين. لا فوا اندوجين راح يدخلوا فيها ياك لي فاكتور 12 les facteurs 11 9 et 10. D'accord? حنشوفوا مع الاول le temps de coagulation. Le taux de coagulation dans un plasma normal, en contact avec la paroi du tube, la coagulation elle se fait entre 5 à 8 minutes. La voie endogène. D'accord? Donc c'est 5 à 8 minutes. Il a qu'un être plus prolongé, il a qu'un être allongé que ça, on dit qu'il y a une anomalie. On a le temps de Howell Hadaya, c'est le temps de recalcification du plasma qui est de 2 à 3 minutes. Il y a une pathologie. D'accord? عندنا هاتو الزوج يعني ما نسحقوهمش نسحقو beaucoup plus هدايا le temps de céphaline active ولا le TCA. D'accord? le TCA هدايا واش نديرو نحكمو لو بلازما تاع هذاك لو باسيون نزيدولو لا céphaline. La céphaline c'est quoi? C'est un phospholipide. D'accord? On dirait le calcium. هدايا il est utilisé pour explorer la voie endogène, donc pour explorer les facteurs اللي يدخلونا في la voie endogène, le facteur 10, facteur 8, facteur 9, facteur 12 et facteur 11. Et aussi تدخل في l'exploration de la voie commune avec la fibrinoformation. Donc تدخل في la voie endogène ou في la voie commune à la fibrinoformation. Donc اللي راح يشوفوا فيها facteur 1, facteur 2 et facteur 5. D'accord? Le TCA, il doit être de 30 à 40 secondes. De 30 à 40 secondes, c'est normal. إذا كان كتر ب10 ثواني على le témoin, le témoin c'est الإنسان العادي. إذا كان أكتر ب10 ثواني من 30 à 40 secondes, donc زعما 50 secondes voilà, on dit qu'il est pathologique. D'accord? نقولوا بلي il est allongé. Le TCA, il doit être de 30 à 40 secondes. D'accord? Donc, on a la voie exogène. La voie exogène, on a le facteur 10, le facteur 7. On a le temps de Quick. On a le temps de Quick. On a le TQ. Donc, le temps de Quick, on a le plasma de le patient, on a la thromboplastine. Le thromboplastine, c'est quoi? C'est le facteur 2 activé. Bien. Oui. Et le calcium. Donc, on l'utilise pour l'exploration de la voie endogène
et de la voie commune. La voie endogène, donc c'est le facteur 10 et le facteur 7. Et la voie commune, c'est le facteur 1, facteur 2, facteur 5. Donc, la voie commune, il فيها le temps de Quick ou il فيها le TCA. D'accord? Il doit être de 12 à 14 secondes. وقتاش نقولوا qu'il est pathologique نقولوا qu'il est pathologique si il dépasse le témoin de 2 secondes. معناتها إلا كان من زعما 16 secondes للفوق. D'accord? Mais généralement ما نستعملوش le TQ. نستعملوا ce qu'on appelle le TP ou là le taux de prothrombine. D'accord? Le taux de prothrombine c'est quoi? C'est le rapport à le temps de Quick عند le patient sur le temps de Quick عند un témoin ou عند un شخص عادي. D'accord? Qu'il doit être de 70 à 100%. D'accord? Le temps, le taux de prothrombine. D'accord? Ou là le TP. Donc, on a l'exploration de la fibrinoformation. La fibrinoformation, وش يدخل فيها؟ ياك عندنا fibrinogène اللي راح يتحول fibrine. Grâce à quoi? Grâce à la thrombine ou là grâce au facteur 2 activé. Donc, شنو هما les pathologies قادرين يكونوا soit des pathologies في la thrombine elle-même ou la fibrinogène elle-même whatever. Donc, نديرو le temps de thrombine. Donc, le temps de thrombine qui est le temps de coagulation du plasma en présence de thrombine diluée. Donc, le plasma mais la thrombine diluée, la thrombine activée. D'accord? Le facteur 2 activé. Avec la thrombine, donc ça la coagulation. D'accord? Avec la coagulation, elle doit se faire de 15 à 20 secondes. Il a dépassé la valeur de 5 secondes, c'est qu'il est pathologique. D'accord? Deuxièmement, c'est le temps de reptilase. C'est le même concept, sauf que la thrombine بلا reptilase. عندهم le même effet. هنايا شغل نديرو باش نعرفوا إذا هذاك البروبليم راهو في لا فيبرينوجين elle-même ولا راهو في لا thrombine. سمعنا بها نعوضوا هذيك لا thrombine بلا reptilase. Vous voyez? Et on fait un dosage de la fibrinogène parce que la fibrinogène est في le sang ديالنا يعني naturellement. Vous voyez? Donc elle doit être de 2 à 4 grammes par litre. يسمى قادر يكون البروبليم سوا في هذيك لا فيبرينوجين ما راهيش مليحه. D'accord? ولا يكون البروبليم في لو تو تاع لا فيبرينوجين. D'accord? دوكا l'exploration de la fibrinolyse هذه نديروها surtout اللي نركزوا عليه c'est le dosage de la des PDF ولا هما les produits de dégradation de la fibrine. عندنا هنا le test de lyse des globulines. واش حنديرو؟ حنحطو هذاك لو كايو ونشوفوا شحال ياخذ وقت باش يكون ديسولوتي. اذا كان هذاك الوقت اكثر من 3 heures سي نورمال. ياك شفناها من قبيل بلا فيبرينوليز برون من 4 heures للفوق. اذا كان تحت 3 heures سي باثولوجيك. داكوغ؟ معناتها هذاك لو كايو تمتم يديغرادا. On fait aussi un dosage des PDF. Les PDF, c'est quoi? C'est les produits de dégradation de la fibrine. On fait un dosage des dédimères. On fait un dosage de TPA. Les TPA, c'est quoi? C'est les facteurs qui vont transformer la plasminogène en plasmine. D'accord? On fait aussi la PAI. C'est les inhibiteurs de la TPA. Donc, peut-être que il n'y a pas... ما كاش هاد لا فيبرينوليز مليح باسكو il y a un problème تاع هاد les inhibiteurs. Donc les inhibiteurs de TPA يسميهم les PAI. غادي طاح ديجا هاد les PAI كابو لي كون فيه un problème. Donc ما كاش une formation تاع la plasmine. D'accord? Et puis il n'y a pas une dégradation de la fibrine. عندكم هاد le tableau, c'est le tableau de dépistage d'une altération de l'hémostase. altération معناتها كي تكون كاين بروبليم في ليموستاز هادو هما الاحتمالات اللي كابابل يطيحوا كامل. ناخذوا باغ اكزومبل لو كال الاول لو طون دو سينيومون لقيناه allongé. D'accord? le taux de plaquettes لقيناه bas alors que le temps de Quick le temps de Quick et le TCA لقيناهم normal. Donc عنده لي plaquettes تاعو هابطين. C'est une thrombopénie. Vous voyez? الحاله الدوزيام
le taux de saignement il est allongé alors que الباقي كامل راهو normal. هنايا ça nous fait penser à une thrombopathie. Thrombopathie c'est une pathologie تاع les plaquettes ما يكونوش normal, d'accord, qui est soit acquiesce soit congénitale, d'accord. Troisième cas par exemple, le temps de saignement il est allongé, le temps de cuit il est normal alors que le taux plaquettaire ici il est normal, ما عندها problème في les plaquettes ou là, mais le TCA il est pas normal. هنايا on fait penser à la maladie de Willebrand, vous voyez. Donc هادوما c'est les différentes pathologies اللي قادرين نتلاقاو بهم على حسب les taux ولا على حسب les dosages اللي درناهم, d'accord. Je sais pas si c'est à prendre ou là. I don't know. دوكا شنو هما les anomalies تاع la fibrinoformation. مع الاول نديرو ان دوزاج تاع la fibrinogen. يكون la fibrinoformation واش تسحق. Donc ياك عندنا la fibrinoformation c'est quoi. كاين la fibrinogen donc اللي هي facteur 1 حتمدلنا fibrine اللي هي le facteur 1 activé grâce au facteur 2 activé ou la grâce à la thrombine, d'accord. يسمحنا نحوسو نعرفو اذا البروبليم راهو في لا thrombine, d'accord, ولا البروبليم راهو في لا فيبرينوجين في لو طو ديالها ولا في الفورما ديالها, d'accord. هذا واش نحوسو نعرفو. دونك نديرو مع الاول لو دوزاج دو فيبرينوجين. نفترضو لقيناها نورمال, معناتها ما كاش بروبليم في لو طو تاع لا فيبرينوجين, معناتها لو طو تاعها راهو نورمال. معناتها بروبليم راهو سوا انه هذيك لا فيبرينوجين ما راهيش نورمال ولا لا ترومبين ديفو راهو في لا ترومبين. معناتها بعدا نديرو ان طون دو ترومبين. دونك اذا لقينا هاد لو طون دو ترومبين الونجي معناتها نمدو لهداك الباسيون سوا دي زونتي كواغولون ولا دي ديسفيبرينوجينيمي, داكوغ. حنايا باش نعرفو واش نمدولو اكزاكت لازم نزيدو لو طون دو ريبتيلاز. لو طون دو ريبتيلاز سي اون تكنيك وين نرومبلاسيو la trombine بلا ريبتيلاز, sachant كاين نفس لو رول نفس كيف. دونك اذا لقينا بلي لو طون دو ترومبين il est allongé alors que le temps de reptilase il est normal, لهنا نمدولو les anticoagulants ولا les héparines. نعطيكم معلومه que les héparines كيما لوفينوكس كامل نورمالمون تعرفوا لوفينوكس واش راح يديروا, راح يفون inhiber la thrombinoformation, d'accord. Donc la thromboplasténoformation, donc c'est des anticoagulants, donc راح يكونوا contre la coagulation, d'accord. Si le temps de thrombine allongé et le temps de reptilase il est allongé, معناتها الزوج sont allongés, معناتها لهنا البروبليم راهو في لا فيبرينوجين, معناتها نديرو ديسفيبرينوجينيمي, d'accord. C'est un peu compliqué mais si يقراوها هكا وفهموها كيما راهي وخلاص. Parce que je trouve pas que l'étudiant en deuxième année doit connaître tout ça, mais bon. Donc c'est le dosage spécifique de certains facteurs de coagulation. Par exemple, les lésions hépatiques. On dit le dosage le facteur 2, facteur 7, facteur 9 et facteur 10. هادوما les facteurs اللي شفناهم قبيله اللي هما les facteurs vitamine K dépendants, d'accord. c'est les vitamines K dépendants. باش نعرفوا حنا لا بروبليم راهو في الفيتامين K ولا راهو في le foie lui-même. donc نديرو لو طو تاع هاد لي فاكتور نلقاوه ديمينوي, نديرو لقينا لو طو تاع الفاكتور 5 ديمينوي نلقاو لو تيست دو كولير نيجاتيف اي le temps de cuic allongé. هنايا معناتها c'est une lésion hépatique. إذا لقينا بلي les facteurs vitamine K dépendants sont diminués, le temps de cuic il est normal, le test de colère il est positif, le facteur 5 il est normal, لهنا معناتها c'est un déficit en vitamine K, d'accord. donc le déficit de vitamine K راح يتوشي لنا هاد les 4 facteurs برك. par contre une lésion hépatique راح تقيس لنا هاد les facteurs بين 4 والفاكتور 5 ولو TQ راح يكون allongé والتست دو كولير راح يكون نيجاتيف. نورمالمون وصلنا لا فان تاع هاد لو كور وهذا ما كان, و j'espère que c'est clair
إذا ما فهمتوش ولا سقسيوني posez des questions de préférence بعتولي sur Instagram parce que des fois هنا في les commentaires ما نشوفهمش. وهذا مكان et j'espère تكونوا فهمتوا et bon courage